Guys, ano, maragos ako may itlog kag pasaya. Ata kay pwede kasi ilaw naman ang kan. Da. Ito guys, margoso guys. Pwede ka pansa na to po. Mga taba. Good morning sa inyo talanda. Happy Thursday naman sa bong. Wala yung simpos mo, binagyo. Sa bong pa. Ay guys, may pasayan. Bali guys, gusto pasayan. Pasayan. Margoso na guys, margoso. Shout out sa inyo talanda. Good morning na. Good morning na kaninang Nora. Kaya nang Mustad Manila nang tuway ka pulit sa langka nang good morning. Good morning na kay Yangko, mga grupo ng mga vloggers, bagsik, good morning. Santos Page Vlog, Christina Paningbatan, good morning sa inyo mama. Survivor Ma'am Vlog, good morning. Lovebirds, Kuya Kois Itiet, Mami with Debians Vlog, good morning. Jax Lows Itiet, Helmarso Billing, Groovy Kapibuangin, good morning bro. Jans TV, good morning. Cat Girls, good morning. Imelda Heraldo Lala, good morning. Darwin Handicrafts, all is well. Gina Plimones, good morning. Rat Gumayka, MCRG Motovlog 26, good morning. Kinabuhi sa bukid, good morning da bro. Pagayos Mama Sara, Angelina Bautista, Top Thursday Dire, Gabs di Soy TV, Bibnos Vlog, Ditas Francisco, Animeto Roy Suligan, Gina Elio, Agioli Ortiga, Almaca Store, Desmond di Figueroabi, and Yoton FC, good morning. Followers sa India, good morning da. Mayos Doya, Sir 7, good morning. Kuya Andrews and Babies Austin Vlogs, good morning sa inyo tanan. Mga ta guys, hindi nakataro to sa mga panahon, no? Hindi nung pawan kaso ta. Merry Christmas sa inyo, Advance Merry Christmas and Happy New Year. Shout out ulit sa Kalukan North, sa school driver da, good morning sa inyo da. Ito pa ito Pidnol da, dyan kay Bongbong Idma, good morning sa inyo sa Manila. Kay Boss TV ito, good morning da. Nung Omer Labrador, good morning tanaw. Mag-join ka sa 21 na malakatanong. Shout out sa mga FW da, mga taga-Pudpidra, mga FW, good morning sa inyo. Mga friends and followers sa Facebook good morning. God bless inyo tanan mga auto guys. See you next video guys. Lain matyak ta.